नमस्कार सांगमाने जय जगन्नाथ मोर सस्मिता गार्डन को आपण मानक स्वागत कर चलतु कि कांदुल बाहर करवा। कांदुल गछ तो आपण मैंने वीडियो माध्यम देखिले। कांदुल गछरु मु बहुत कांदुल बाहर कली। कांदुल मध्य बहुत हैला, फल फूल बहुत आसथिला हैला मध्य। आपण माने देखुचंती मु कांदुल बाहर करची। कांदुल गछ आज पूरा कटिंग कर देबी। कटिंग कर देले आउ थरे फेरे गोछारे फल फूल आसीबो। आपण माने देखिबे वीडियो माध्यम। गछ को आपण माने जेते कटिंग करिवे गछरे फल फूल बहुत आसीबो। देखंतु आज मु तो बाहर करिवे ए सब करिगिरी कटिंग कर देले आउ थरे फेरे फल अधिक आसीबो। आपण मानक जदी कांदुल गछ अछि ए भलिया कटिंग कर दियंतु। कटिंग कले देखिबे आउ थरे फल आसी जिवो। मु तो कटिंग कली, आपण मानकर जदि अच्छी ए भलिया कटिंग करिवे। एठी मोर बीन्स गछटी अच्छी। बीन्स गछटी गुड़े ही जाइछि कांदुल गछरे। ताको धीरे धीरे बाहर कर देबा, नले बीन्स गछटी से पुणी गछ डाल भांगी हो जिवो, मरि जिवो काले। पुराना टमाटो गछ बदलाई नुआ टमाटो गछ लगाइबा। देखंतु मोजी पुराना टमाटो गछ गुड़ाको बाहर करदेली। मोर यही पुराना टमाटो गछ गुड़िक धीरे धीरे सुखी गलानी। आउ एथिरे अधिक फल हेउनी। जेतेबेले गछर समय सरी जाए सेतेबेले ताको हटाई नुआ गछ लगाइबा। देखंतु एई पुराना गछ गुड़ाको बाहर करदेबी। एही जगार नुआ टमाटो गछ लगाइबी पुणी थरे। एबे मु देखंतु मोर पुराना टमाटो गछ गुड़ा बाहर कली। देखंतु जिया मध्य केमती गछरे ए भलिया जिया हेले सांग माने भल माटी हेले ए भलिया जिया आपे बनिबे। देखंतु केते जिया मोर गछरे ए भलिया जिया बनिले माटीटा हल्का हबो। देखि पारथुबे माटी हल्का हेले बहुत फल और फूल आसे। देखि पारथुबे मो गछरे फल फूल बहुत। देखंतु मु ये सब पुराना टमाटो गछ गुड़ाको बाहर करदेली। टमाटो मध्य लागिछि, आको धीरे बाहर करिवि। टमाटो गुड़ाको परे बाहर करिवि। एबे एठी मु नुआ गछ लगाइबि। आपण माने देखिबे नुआ से टमाटर गछ छोट छोट गछ गुड़ा परिवा चोपा द्वारा टमाटो गछ हो जाइछि। से टमाटो गछ गुड़ाको मु रखिछि। एबे पुराना गछ बाहर कली। एबे नुआ टमाटर गछ लगे देबी। एथिरे एई जगार ही लगे देबी। देखि पारथिबे मु सब बाहर कर देली। एबे आ गोटे दुईटा गछ अछि बाहर कर देबी। देखंतु एठी मध्य बहुत जिया ए गछरे मध्य बहुत जिया। माटीटा हल्का हेले जिया मध्य बहुत आपे आपे बनिबे। जिया गुड़ाक आपे बनिबे। एठी देखंतु आलू चोपारे मोर गछ केमिति बनी जाइछि। देखंतु आलू चोपाटा पड़िकी गछ बनी जाइछि। एठी माटीटा मोर पूरा हल्का। मु बा कहूछि परिवा चोपा ए सब पकेइले माटीटा हल्का रहिबो। हल्का हेले गछ भल हबो। एठी देखंतु मोर कंपोस्ट तो मु बनाए। ए बाल्टी रे मु कंपोस्ट बनैछि। देखंतु एडी मु गोबर खत देइगिरी आकु गछ गुड़ाको लगेइबी। मु तो होममेड कंपोस्ट बनाए, किंतु मोर कंपोस्ट सरी जाइछि। पुणी ए बाल्टी रे भरिछि परिवा चोपा। ताकू बनिबाको मासे टाइम लागिबो। मु एबे एई गोबर खत देई गछ गुड़िको लगेइबी। से गछ गुड़ाको शीघ्र बढ़िबो और पुणी थरे बहुत टमाटर दबो। आपण माने देखिबे टमाटर केते हबो। मु जोटी टमाटो गछ बाहर कली पुणी थरे सेठी छोट छोट टमाटो गछ को लगे देबी। से मासे भितरे पुणी बहुत टमाटो दबो। टमाटो तो मते मन भरी खुशी करदेला। बहुत टमाटो ए वर्ष मोर बाहरिला। आपण माने तो देखुछंती वीडियो माध्यम मु टमाटो बाहर करूची मध्य। देखंतु आज तो मोर
ପୁରୁଣା ଗଛକୁ ବାହାର କରିଦେଲି, ନୂଆ ଗଛକୁ ଲଗେଇଲି। କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋବର ଖତକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଦେବି। ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟମାଟୋ ଗଛ ମୋର ପରିବା ଚୋପା ପକେଇବାରୁ ସେ ଆପେ ଟମାଟୋ ଗଛ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ଟମାଟୋ ଚାରା ନିଜେ ଲଗେଇନି, ସେ ଆପେ ବାହାରିଛି। ସେ ପରିବା ଚୋପାର ହିଁ ବାହାରିଛି ଟମାଟୋ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ। ମୁଁ ତାକୁ ୱେଷ୍ଟ ନ କରୁ ମୁଁ ଲଗେଇଦିଏ। ମୁଁ ଫୋପାଡ଼େନି, ସେ ଗଛକୁ ଲଗେଇଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏତିକି ଟମାଟୋ ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଲି। ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି। କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟିରେ କେତେ ମୋର ହାଲକା ମାଟି, ଜିଆ ଭରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଆ ରହିଲେ ଗଛ ବହୁତ ଭଲ। ହାଲକା ମାଟି ଗଛ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଘରେ ହିଁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଏମିତି ଛାତ ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରୁ ସୁସ୍ଥ ପରିବାରଟି ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ହେଉଛି ଏବେ। ଆଗ ଛୋଟିଆ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପକାଇବାରୁ ସେ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ହେଲା। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଆକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଏ। ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ ପୋକ ଆଉ ରାତିରେ ଆସନ୍ତିନି। ମୁଁ ମଶାରୀ ଜାଲିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଏ। ଘୋଡ଼ାଇବାରୁ ମୋ ବାଇଗଣ ପୋକଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଉନି। ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଇଗଣ ହେଉଛି। ମନ ଭରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଲେ ମୋର ପରିବା ତୋଳିଲେ ତ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ତ ଯଦି ବାହାର କରୁଥିବେ ଏମିତି ପରିବା, ଖୁସି ତ ଲାଗୁଥିବ। ଏଇଠି ମୋର କୁନ୍ଦୁରୁ ଗଛଟି, କୁନ୍ଦୁରୁ ଗଛରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୁନ୍ଦୁରୁ ବାହାରୁଛି। କୁନ୍ଦୁରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପତ୍ର ଅଳ୍ପ ହିଁ ପାଇବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଉଥିବ। ମୁଁ ଏ ମାଟି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଫଳ ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି। ଛୋଟ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଫଳ ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପରିବା ମୋର ବାହାରିଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।